Hello, welcome to my channel. This is my quick introduction. I'm Betaria from Teavan English, channel belajar bahasa Inggris. Semua bisa belajar bahasa Inggris. Apabila tayangan ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman, subscribe, gratis ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Pada tayangan ini kita akan belajar seputar reading comprehension, pemahaman bacaan pada TOEFL, strategi dan karakteristik teks dan soal dalam reading comprehension. Selain itu, ada juga latihan dan pembahasannya. Simak tiap poinnya ya. Let's boost your score. Oke, kita mulai ya. Let's start from what we need to know about reading comprehension in TOEFL. Hal-hal yang perlu kita ketahui seputar reading comprehension in TOEFL. First, there are 50 questions. Kalian akan mendapatkan 50 butir pertanyaan. Second, the time, 55 minutes, including the reading of the directions. Jadi, kenali directions-nya sehingga saat tes kalian bisa langsung saja menuju soal. Skip the directions. Finally, be familiar with the types of questions. Kenali bentuk-bentuk pertanyaannya. Biasanya kalian akan menemukan 5 teks yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan berupa reading comprehension and vocabulary questions. Reading comprehension menanyakan seputar informasi yang ada di dalam teks. Jenis pertanyaannya meliputi main idea questions, directly answered detail questions, and implied detail questions. Untuk vocabulary questions mengharuskan kita untuk mengidentifikasi makna kosakata dalam teks. Nah, untuk menjawab jenis pertanyaannya ini, selain dari makna kata itu sendiri, kita dapat mengidentifikasi makna dengan cara memahami konteks yang ada. Topik yang disajikan beraneka ragam, biasanya tentang subjek yang dipelajari di universitas-universitas di Amerika. Subjects in an American university including American history, American literature, American art, American architecture, American geology, American geography, and American astronomy. Ini dia strategi yang kita perlukan untuk memahami dan menjawab soal dalam reading comprehension. First, skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization of ideas in the passage. Skimming. Keterampilan skimming membaca dengan cepat untuk menemukan ide pokok dan keseluruhan gagasan dalam teks sangat kita perlukan. Oleh karena itu, kita harus memahami karakteristik penyajian main idea dalam teks. Second, look ahead at the questions to determine what types of questions you must answer. Perhatikan dan kenali bentuk pertanyaan. Apakah pertanyaan ini berupa main ideas questions, directly answered detail questions, or implied detail questions? Tayangan ini akan mengupas jenis-jenis pertanyaan tersebut. Next, find the section of the passage that deals with each question. Setelah memahami pertanyaan, temukan paragraf atau bagian dalam teks yang sekiranya memiliki informasi seputar pertanyaan terkait. After that, read the part of the passage that contains the answer carefully. Berikutnya, baca paragraf yang memiliki informasi terkait pertanyaan dan cermati. Okay, last but not very least, choose the best answer to each question from the answer choices listed in your textbook. Pilih jawaban yang paling benar. Nah, strategi-strategi ini akan kita terapkan di masing-masing skills dalam reading comprehension. Dalam channel ini, reading comprehension akan terbagi menjadi 3 bagian tayangan agar kalian bisa lebih mencermati dan fokus pada masing-masing skill yang disajikan.
Skills dan latihan dapat kalian temukan pada buku Longman Introductory Course for the TOEFL test. There are 6 skills we have to understand reading comprehension TOEFL. They are Skill 1, Main Idea Questions. Skill 2, Stated Detail Questions. Skill 3, Unstated Detail Questions. Skill 4, Implied Detail Questions. Skill 5, Vocabulary in Context Questions. And Skill 6, Where Questions. Pada tayangan ini kita akan fokus pada Skill 1 and 2, Main Idea Questions and Stated Detail Questions. Okay, make sure you are ready with your notes. Be ready to get started from Skill 1, Main Idea Questions. Main Idea Questions ini meminta peserta tes untuk mengidentifikasi topik, subjek, title, primary idea, or main idea. Untuk dapat memahami dan menjawab pertanyaan dengan benar, ada 3 bagian yang harus kita kenali. They are identifying questions, mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis pertanyaannya, finding where the answer is, mencari letak atau struktur jawaban dalam teks, and answering the questions, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan. Ini dia poin pertama dalam Skill 1 Main Idea Questions, Identifying Questions. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa digunakan untuk menanyakan topik or main idea? I'll read out to you. You may go along with me as I read. What is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? What is the author's main point in the passage? With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Apabila salah satu pertanyaan ini kalian dapatkan, maka you know already, we must find the main idea of the passage, of the text, and know what to do. Poin berikutnya untuk Skill 1, Main Idea Questions, yaitu finding where the answer is, mencari letak jawaban dalam teks. In general, the answer can be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Pada umumnya, jawaban terdapat pada kalimat pertama di masing-masing paragraf. Next, answering the questions. Langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan. Read carefully. Step 1. Read line 1 of each paragraph. Baca kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Ingat, we don't want to waste time to read each word in the passage. Waktunya berjalan cepat, jangan buang waktu untuk membaca semua bagian dalam teks. Step 2. Find a common theme or idea in line 1 of each paragraph. Temukan tema yang saling terkait pada kalimat pertama di masing-masing paragraf. Step 3. Move your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have found the topic sentence. Lihat dengan cepat di setiap paragraf untuk mengecek apakah kalian sudah menemukan topiknya. Step 4. Omit any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Abaikan jawaban yang pasti salah atau tidak sesuai dengan teks. Pilih jawaban yang paling benar dari sisa jawaban tersebut. Oke, sebelum masuk ke contoh, you need to know there are 2 kinds of text. A text with 1 paragraph and a text with more than 1 paragraph. If you have a text with 1 paragraph, study the beginning of the paragraph to determine the main idea. Apabila teksnya hanya terdiri dari 1 paragraf, cermati bagian awal paragraf
baris pertama untuk menentukan main idenya. If you have a text with more than one paragraph, study the beginning of each paragraph to determine the main idea. Apabila teksnya terdiri dari lebih dari satu paragraf, cermati bagian awal atau baris pertama, tidak hanya di paragraf pertama, tetapi baris pertama pada masing-masing paragraf untuk menentukan main idenya. Ini dia our first example. It's about sport commonly played in America, basketball. Let's read out this passage to get more knowledge and vocabularies. Ingat, saat tes kita tidak disarankan untuk membaca semua bagian teks. Let's check the text. Basketball was invented in 1891 by a physical education instructor in Springfield, Massachusetts, by the name of James Naismith. Because of the terrible weather in winter, his physical education students were indoors rather than outdoors. They really did not like the idea of boring, repetitive exercises and preferred the excitement and challenge of a game. Naismith figured out a team sport that could be played indoors on a gymnasium floor that involved a lot of running that kept all team members involved, and that did not allow the tackling and physical contact of American-style football. The question is, what is the main idea of the passage? Kita lihat pada teks. Cek baris pertama. Basketball was invented in 1891. Was invented means to create something for the first time, untuk pertama kalinya. Choice D is probably the topic. The origin or beginning. Kita cek jawaban lainnya ya. Pilihan jawaban A menyebutkan tentang James Naismith, bukan basketball. Pilihan jawaban B, it's too general, terlalu luas, bisa mencakup olahraga lain selain basketball. Dan answer C, physical education and exercise juga too general, terlalu luas cakupannya, tidak menyebutkan basketball. So the answer is D, the origin, meaning the invention of basketball. Kita coba contoh kedua, a text with more than one paragraph, teks yang memiliki lebih dari satu paragraf. Kita baca teksnya ya. Early maps of the North American continent showed a massive river that began in the Rocky Mountains, flowed into the Great Salt Lake, and from there continued westward into the Pacific Ocean. This river, named the Buenaventura River, on some maps rivaled the Great Mississippi River. This mythical river, of course, does not exist. Perhaps an early map maker hypothesized that such a river probably existed. Perhaps a smaller river was seen and its path from the Rockies to the Pacific was assumed. As late as the middle of the 19th century, this river was still on maps and explorers were still searching for it. Pada teks yang memiliki lebih dari satu paragraf, pastikan kita baca baris pertama di tiap paragraf. Jadi jangan hanya membaca paragraf pertama saja, tetapi baris pertama di masing-masing paragraf dalam teks. Kalimat pertama, paragraf pertama menunjukkan a river on early maps of North America. Hati-hati, jika hanya membaca bagian ini, kita mungkin akan terjebak dengan pilihan jawaban A, early maps of North America. Jawaban yang salah.
Kalimat pertama baris kedua menunjukkan the river does not exist. Pilihan jawaban C adalah jawaban salah karena bagian ini comparison with Mississippi River hanya muncul sedikit di paragraf pertama. Pilihan jawaban D juga salah karena teks ini bukan tentang mythology. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Kita cocokkan. Paragraf pertama menunjukkan the river is on maps. Paragraf kedua menunjukkan river does not exist. So, it's B, a non-existent river on maps. Itu tadi skill 1, kalian bisa review lagi nanti, post the video or print out the slides. Kita lanjutkan skill kedua ya. Skill 2, stated detail questions. Bagian ini menanyakan tentang informasi spesifik dalam teks. Sama seperti skill 1, untuk dapat memahami dan menjawab pertanyaan dengan benar, ada 3 bagian yang harus kita kenali. They are identifying questions, mengidentifikasi atau mengenali jenis-jenis pertanyaan, finding where the answer is, mencari letak jawaban dalam teks, and answering the questions, langkah-langkah dalam menjawab pertanyaan. Ini dia poin pertama dalam skill 2 stated detail questions. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang biasa digunakan untuk stated detail questions? I'll read out to you, and you may go along with me as I read, okay? According to the passage, it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentions that which of the following is true? Apabila salah satu pertanyaan ini kalian dapatkan, maka you know already, you must find specific information in the text. Jawabannya biasanya berupa restatement atau pernyataan ulang dari apa yang ada di teks, ide, gagasan yang sama, namun menggunakan kosakata yang berbeda dari kosakata yang digunakan di dalam teks. Poin yang kedua, skill 2, stated detail question, finding where the answer is. The answers are commonly found in order in the passage. Jawabannya terstruktur, disajikan secara urut di dalam teks. Berikutnya, answering the questions dalam skill 2 stated detail questions. Step 1. Find a keyword in the question. Temukan kata kunci dalam pertanyaan. Jika tidak bisa menebak, bawa kosakata yang ada dalam pertanyaan ke dalam teks. Step 2. Skim the appropriate part of the passage for the keyword or related idea. Skim. Lihat teks dengan cepat untuk mencari letak keyword pertanyaan di dalam teks. Step 3. Read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Fokuskan pada kalimat dalam teks dengan keyword yang disebutkan dalam pertanyaan. Cermati. Step 4. Find the answer that restates an idea in the passage. Temukan jawaban yang memiliki ide atau makna yang sama dengan yang ada di teks. Ide yang sama biasanya menggunakan kosakata yang berbeda. Step 5. Omit the definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Abaikan jawaban yang pasti salah, yang tidak sesuai dengan teks, dan pilih jawaban yang paling benar dari jawaban yang tersisa. Ini dia the example of skill 2 stated detailed questions. It's about music instruments.
Let's read out this passage to get more vocabularies and knowledge. Ingat, saat tes, kita tidak disarankan untuk membaca semua bagian teks. Let's check the text. Flutes have been around for quite some time, in all sorts of shapes and sizes made from a variety of materials. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed-out bones with holes cut in them. In addition to bone, older flutes were often constructed from bamboo or hollowed-out wood. Today's flutes are generally made of metal, and in addition to the holes, they have a complicated system of keys, levers, and pads. The instruments belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal. It is made of gold. Ada dua pertanyaan. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. The first question. According to the passage, the oldest flutes. Kita diminta untuk mencari informasi dalam teks seputar the oldest flutes. Jawaban biasanya disajikan secara urut. Kita mulai mencari infonya dari awal paragraf. Info tentang the oldest flutes terdapat pada kalimat kedua. The oldest known flutes are about 20,000 years old. They were made from hollowed-out bones with holes cut in them. Jawabannya ada di pilihan A. It's A. According to the passage, the oldest flutes had holes cut in them. Kita lihat jawaban B dan D, juga C. Pilihan B dan D menunjukkan info tentang today's flutes, bukan the oldest flutes. Jadi pilihan jawaban B dan D salah, incorrect. Jawaban C juga salah. It's an incorrect answer. It's an incorrect number. Dalam teks disebutkan 20,000 years old, bukan 200,000. Kita lanjutkan pertanyaan kedua. The passage indicates that James Galway's flute is made of. Jawaban pertanyaan yang kedua biasanya terletak di dalam teks setelah jawaban dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang James Galway's flute. Kita lihat dan baca secara cepat dalam teks. Cari kalimat yang memiliki info tentang James Galway's flute. James Galway's flute means the flute or instrument belonging to James Galway. Jawabannya ada di dalam kalimat, the instrument belonging to well-known flautist James Galway is not just made of any metal. It is made of gold. Jawabannya D. It's D. It is made of gold. Okay, it's now your turn to have review exercise skills 1 and 2. Kalian bisa pause videonya dan bisa kalian cetak dulu teks dan pertanyaannya untuk latihan. Jawaban dan pembahasan untuk review exercise skills 1 and 2 akan ada di tayangan Reading Comprehension TOEFL Part 2. Last but not least, it's awesome to have everyone learn English. Terima kasih semangatnya. Thanks for watching. Don't forget to hit the subscribe button and have notification on to make sure you are well informed for next video. I'll see you soon.